मुरीबाहाल ब्लॉक रे जनगणना चलिथिबा बेले अनेक गाँ जनशून्य घरे झुलुची ताला। सारा देश में जनगणना प्रक्रियार प्रथम पर्याय भाव गृह गणना नंबर दिया सारी गाँव में जनगणना को सुचारू रूपे संपादन करने बलांगीर जिला प्रशासन पक्षर व्यापक व्यवस्था कर गणना तथ्य को ठीक करने पूर्व प्रशासन पक्षर विभिन्न प्रशिक्षण शिविर कर हजार हजार दादन परिवार प्रत्यक्ष गणना बाद पड़े। जिलू अनेक परिवार वर्तमान बाहर राज्य तथा जिला बाहर दादन कर गाँ गुड़िक प्राय जनशून्य प्रत्येक घरे ताला झुलुଛି। गाँ गुड़िक गणनाकारी माने तथ्य संग्रह पर घर को घर बुलूं। गणना समय से केवल बंद कबाट और से झुलुवा ताला ही देखा मिलूँ। एभली विचित्र चित्र बलांगीर जिला मुरीबाहाल ब्लॉक पत्रापाली पंचायत आसी। लरीपड़ा देवांग भली अनेक गाँ रही प्राय अनेक घर परिवार दादन हो अन्य राज्य को काम करने जाइथिबा बेले आमे पहुंचीलु ग्राउंड जीरो रे। गाँव दृश्य एभली थिला जे छोट छोट पुओ झीओं को नहीं अन्य राज्य को दादन जाइथिबा आमे देखा पाइथिलु। अधिकांश घरे ताला झुलुछि। गाँव में किछि वृद्ध वृद्धा को छाड़देले अन्य समस्त सक्षम व्यक्ति एवं सेमानंको पुओ झीओ इटाभाटी किंबा अन्यत्र दादन खटिबाकू जाइछथि। चौबीस वर्ष पर जनगणना होतिबा बेले एही जनगणनारू बाद पड़े एही सबु गाँवर दादन जाइथिबा परिवार लोके। जनगणना परिसंख्यान विभाग पर यही ताला पड़िथिबा घरगुड़िकर सठिक तथ्य पाइबा सबुठु बड़ समस्या पलटिछि। এটা গো নুরি খেয়ে যেইছন নেই হবাকে তো নুরি খেয়ে দিবে না যেন চলুথেলে শুননি গানি जो বলতে না নুরি খেয়ে যেইছন নেই হবাকে তো দৌছন না গো। এটা এটা পো যেইছন আর নাতি দুইটা যেইছন তা যেইছন গো আদরা দিবার কারকে ওই আর কা করব নুরি চিনি গলে তো হচ্ছে নেই না চলো তো নুরি খেয়ে দিবে না আর হ্যাঁ ওই বাবু পড়ুছে গো বট্টা 13 বছর হচ্ছে যে পড়ুছে আর ছোটটাকে এটা 2.5 বছর হচ্ছে। বাবু হয় হেঁটে কোন পড়ছি আর একটু পড়ছি না 8 পড়েছি। ললিতা কৈবর্ত এবং লোক নিনা নরি খেয়ে যাইছ কিয়র হে তার না কার্তিক কৈবর্ত রূপবতী কৈবর্ত লভলি কৈবর্ত 2.5 বছর। ମୋ ନାଁ ହେଲା ରାଜୀବ ଭୋଇ। ଲାରିପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପତ୍ରାପାଲି ପୋଷ୍ଟ ବ୍ଲକ ମୁରିବାହାଲ ଜିଲ୍ଲା ବଲାଙ୍ଗୀର। ଦାଦନ ଏଇଟା ଦାଦନର ଟିକେ କିଛି କାମ ମିଳୁନି କିଛି ନେଇ ସେଥିପାଇଁ ଦାଦନ ଖଟି ଯାଉଛନ୍। ଏଇଟା 5 ପରିବାର ଯାଇଛନ୍ ଦାଦନ ଖଟି। ଗାଁରେ ଜନଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ହଁ ଜନଗଣନା ଏଇଟା ଆସିଛି ଜନଗଣନା ଯେନ୍ଟା ଆସିଛି ତାଙ୍କର ଭାଗିଦାର ନାହିଁ ତାଙ୍କର ନା ଗାଁ ଥିଲେ ତ ନା ଗାଁ ଚଢ଼ବାର ନେଲେ କେନ୍ ଚଢ଼ି ପାରବାର ନା ଗାଁ ତାଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ଜନଗଣନା ଛପା ହେଇଛି। ଯଦି ଆସିକରି ଯଦି ଜନଗଣନାରେ ସାମିଲ ହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେତା ବହୁତ ତାର ମାନେ ହେଟା ହେତା ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ଆମେ।
हाँ सरकार साहाଯ୍य भी करले बढ़िया हवा जदि एंता भी आदिवासी गाँव किसी नहीं काम कबार भी मिलुनी कि एनर्जीस काम खाली चलुची गाँव ଟିକେ ମାସେ ଚାଲିଲେ ମାସେ ନାହିଁ ବନ୍ଦ ବି ଯଦି ଏନର୍ଜିସ୍ କାମ ଚାଲିଲେ ନିକେ କେ ପଇସା ବି ପଡୁନି କିଛି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ନିକେ ସେ ଲୋକ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ସେଥିରେ ଦାଦନ ଖଟି ଯାଉଛନ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଓଡ଼ିଶା।